Basta mula ag open merkado di gina mahimo nga di ko muhapit aning Mr. Calamaris kay sila lang naman ang namaligya og calamaris diri nga perting lamia og perting affordable. Real gyud ni siya nga pusit nga ila yung calamaris and everyday sold out. Single na siya ma'am. Single double. Si Mrs. Calamares o si Mr. Calamares tara. Kita Mrs. Calamares. Thank you. So 50 pesos dagan kay kag calamares. Real kuan gyud siya, real pusit gyud siya ha. Ya, init kini siya sanan. Oh, ring. Look at the light. Init. Wow. Wow. So, visit na po tayo sa Mr. Calamares. Every day sold out.